बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुर्दाना रहमान 70 की दहाई की एक मशहूर अदाकारा हैं। जब आसिया और अंजुमन जैसी अदाकाराएँ मीडिया पर राज करती थीं, ऐसे में दुर्दाना रहमान जो हैं इस इंडस्ट्री में आई और इन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया। और उस ज़माने में जब फ़िल्मों में बहुत सा ऐसा काम होता था जिसमें बहुत लुच्चर किस्म के डांस होते थे, बहुत ही गैर मेयारी मैं कहूँगी कि डांसेस और परफॉर्मेंसेस होते थे। ऐसे में दुर्दाना रहमान एक ऐसी अदाकारा थी जिसने आकर एक नया ट्रेंड भी सेट किया और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड भी किया और बहुत ही जल्दी फ़िल्म इंडस्ट्री को ये खैर बात कहकर अलग भी हो गई, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ राब्ते में हमेशा रहीं और इनकी लाइफ जो है वो लोगों के सामने लाइफ इवेंट्स जो हैं लोगों के साथ शेयर भी करती रहीं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कभी छुपाया भी नहीं। बड़ा इनकी लाइफ जो थी एक पब्लिक लाइफ थी। इनके बच्चों की लाइफ जो है उसको भी वो शेयर करती थी। मीडिया के लोगों के साथ भी ये अपनी जो रवाबित है उन्होंने बरकरार रखे हुए थे। गो फिल्मी दुनिया से वो किनारा कश हो चुकी थी। दुर्दाना रहमान के घर बहुत ही तकलीफ़ दे जो है वो ख़बर उनके घर से आई है सामने, जहाँ उनका 14 साला बेटा जो है सलमान, उसकी डेथ हो गई है। सलमान की डेथ कैसे हुई, बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है और एक ऐसा वाक़या है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप ख़बर सुने तो ख़बर के अंदर बहुत से आपके लिए पैगाम भी मौजूद होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कई दफ़ा आपके सेंसेस, आपके रिफ्लेक्सेस उस तरह काम नहीं करते जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है और आप ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं जो कि कभी कभी ज़िंदगी जो है किसी की जान जाने की वजह भी बन जाता है। दुर्दाना रहमान जो है उन्होंने अपने जवान बेटे को खोया। बड़ा ही खूबसूरत और वजीह जवान था। इसकी तस्वीर जो है आप मेरे थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं। मॉडलिंग भी करता था। दुर्दाना रहमान के प्रोजेक्ट्स में भी मॉडलिंग कर चुका है। इनके 2 बेटे, एक बेटा और एक बेटी है और वो कहती है कि काश मेरे बेटे के बजाय मुझे मौत आ जाती। ये मेरे बच्चे जो हैं, ये दोनों मेरे बच्चे मेरे 2 बाजू थे और मेरी बेटी मुझे कहा करती थी कि आप मुझसे ज़्यादा भाई से प्यार करती है। दुर्दाना रहमान का रो रो कर बुरा हाल है, ज़ाहिर सी बात है, बड़ी तकलीफ़ में, अजियत में है और जवान बेटी की मौत जो है वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ा सान्या उनके साथ जो हुआ। वो कहती हैं कि सलमान मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी और अक्सर मेरी बेटी माहम जो है वो मुझे कहा करती थी कि आप भाई से बहुत प्यार करती है, मुझसे नहीं। तो मैं माहम से कहा करती थी। बेसिकली इनकी ये जो बेटी है ये बाहर से पढ़ के आई थी, लंदन से पढ़ के आई थी, इंडिपेंडेंट थी। तो ये उसे कहती है माहम को कि तुम लंदन से पढ़ के आई हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना कमाती हो, अपना खाती हो, वो अभी मुझ पर डिपेंड करता है। वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए तो मैं भी सुकून से मर सकूँगी। अच्छा, इनके बेटे की आज से 7 साल पहले शादी भी हुई थी। एक मॉडल है उनकी बहन के साथ और वो शादी, अब ज़ाहिर सी बात है उनकी बीवी को भी उन्होंने बेवा छोड़ा, अपनी वालदा को भी छोड़कर इस दुनिया से चला गया वो जवान। अच्छा, अब वालदा जो है वो बताती हैं कि हुआ क्या था। बेसिकली उनकी वालदा की ज़ुबानी ही हम ये पूरी कहानी मैं आप तक बयान करती हूँ। उसकी वालदा कहती हैं कि ये घर से गया सिगरेट लेने, जब बाहर निकला तो लड़कों ने इसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और पर्स भी इससे छीना। अब वो कहती हैं कि सलमान जो है वो ख़ुद भी लंबा चौड़ा जवान था, 6 फुट का जवान था, तो इसने आगे से ज़रा रेजिस्ट किया। मॉडलिंग भी करता था, अच्छा बिल्ड भी थी उसकी और जिम शिम भी करता था, तो ज़रा उसको, एक जवान होते हैं ना तो उनको ज़रा सा एक मान भी होता है अपने ऊपर कि हम बड़ा संभाल लेंगे, हम पकड़ लेंगे, इसको काबू कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि उसने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसने पेट में ऐसे फायर मारा कि एक ही फायर मारा जो गोली उसके बैक साइड से निकल गई। अच्छा, वो कहती है कि हमें तो पता भी नहीं था। वहाँ से लोगों ने इसको उठाया और शेख ज़ैद हॉस्पिटल इसको ले गए और उसके बाद तो उसकी डेड बॉडी ही घर आई। अब हुआ क्या, बेसिकली एक महीना भी नहीं, माज़र के साथ 2 माह सलमान जो है हॉस्पिटल में रहा और बड़ी सिवियर ट्रीटमेंट जो है इसकी चलती रही। 2 दिन बाद उसका एक ऑपरेशन भी था। इसके बाजू पे कुछ स्वेलिंग सी हुई थी और अभी उसके, वो बता रही थी जिस तरह उसका ट्रीटमेंट जिस तरह से होता रहा है, जिस तकलीफ़ से और अजियत से वो इन दिनों में गुजरता रहा है, वो बयान करते हुए वो बहुत ही आबदीदा थी। वो कहती हैं कि सलमान मेरी जान था, मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। ये मेरे 2 बाजू थे। अब मुझे लगता है कि मेरा एक बाजू कट गया है। वो कहती हैं कि वो मेरे सब काम करता था और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी वही देखता था। मैं रात 2 बजे भी अगर आवाज़ देती थी तो वो आ जाता था। अच्छा, अपने बेटे के बारे में कुछ बातें याद कर रही थी जो वो शेयर कर रही थी। कहती हैं कि अगर आधी रात को भी मैं से आवाज़ देती तो वो फ़ौरन आ जाता था। मेरी गाड़ी भी वही चलाता था और मुझे रात को हमेशा दबा के सोता था और वो कहता था कि मुझे आपको दबाए बगैर अम्मा चैन नहीं आता, नींद नहीं आती। तो शादी हो जाने के बाद भी, इस कदर बड़ा हो जाने के बाद भी अपनी माँ से उसकी मोहब्बत का ये अंदाज़ था कि अपनी माँ की हमेशा टांगें दबा कर वो सोया करता था। वो कहती हैं कि मेरी आखिरी बात उससे यही हुई कि बस अम्मी मैं 5 मिनट में आता हूँ, और वो बाहर गया और उसके बाद वो दोबारा कभी वापस नहीं आया, ज़िंदा वापस नहीं आया, उसकी डेड बॉडी वापस आई।
بہت ہی دکھ میں ہے، بہت ہی تکلیف میں ہے۔ دردانہ رحمان جو ہے ان کے زندگی کی ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان 2 بچوں سے انہوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں، اور یہ جو ان کا بیٹا تھا اس کے جو ہاسپٹل میں جو ٹریٹمنٹ چلتا رہا 2 مہینے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا اپنا، نہ دن کا نہ رات کا پتہ ہوتا تھا، اور اس کی جو ٹریٹمنٹ چل رہی تھی ہم پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے تھے، کیونکہ اتنا سویئر قسم کا یہ ایک تھا اس کا کہ جب اس کو گولی لگی ہے تو گولی اس کے پیٹ میں سے ہوتے ہوئے اس کی بیک سے باہر نکل گئی تھی، اور جو بلیڈنگ تھی وہ نان سٹاپ تھی، وہ بلیڈنگ نہیں رک پا رہی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ سے امید تھی، ہم نے امید لگائی ہوئی تھی، ڈاکٹرز نے ہمیں ہوپ دی تھی۔ سچویشن اس کی کرٹیکل تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ البتہ جو لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ ظاہر سی بات ہے ابھی تک پولیس کی پہنچ میں نہیں ہے، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سیف سٹی ہوتے ہوئے ہر جگہ کیمرے ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے لوگ جو ہے یہ اس طرح سے فرار ہو جاتے ہیں۔ میں بڑی حیران ہوتی ہوں۔ یہ ابھی گزشتہ دنوں ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ جو ہے میرے ہسبینڈ ہے ان کے فرینڈ کے ساتھ پیش آیا تھا، جہاں پر گاڑی میں ان کو جب ہسبینڈ کے فرینڈ کے بھائی کے ساتھ بیسیکلی، اور اس میں ہوا یہ کہ جب گن پوائنٹ پہ اس سے موبائل چھینا اور اسے کہا کہ اپنا پرس دو، اور پھر کہا موبائل دو، اس نے پرس تو اپنی جیب سے نکال کر دے دیا، اور اس کا موبائل جو ہے وہ پچھلی سیٹ پہ پڑا تھا، تو وہ یوں پیچھے کو مڑا ہے، ہاتھ کیا اس نے پیچھے سے موبائل اٹھانے کے لیے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہے، اور میں بھی آپ لوگ کو ہمیشہ یہ کہوں گی کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پلیز منٹ بھی نہ لگائیں، کوشش کریں کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور منٹ بھی نہ لگائیں دے دیں، کیونکہ یہ لوگ پھر کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے تو شاید مرنا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے تو اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے، لیکن زندگی جو ہے تو پھر یہ سب چیزیں ہیں، زندگی ہے تو موبائل ہے، زندگی ہے تو فون ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس لڑکے نے پیچھے مڑ کر اپنا موبائل اٹھانا چاہا تو اس شخص نے سوچا، وہ جو چور تھا، کہ شاید یہ کوئی پیچھے سے اپنی گن اٹھانے لگا ہے، وہ ایک دم اس نے فوراً فائر کر دیا، اور وہ لڑکا جو ہے وہیں پہ ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے کیا بھی فائر ڈائریکٹ اس کے کن پٹی پر۔ تو یہ ہوتا ہے، اس لیے بڑا ویجیلنٹ ہو کر اور بڑے طریقے سے اپنے ہاتھ اوپر کر دیجئے، چیز پکڑا دیجئے۔ یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے اس وقت ارد گرد دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ماں کا لال جو ہے، ایک بیٹا، آپ دیکھیے ایک ایک بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اور ایک ہی ایک تو ان کا بیٹا تھا، اور بڑا ان کے گھر میں ایک سوگوار ماحول ہے، اور بیٹے کو ان کے دفنا دیا گیا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کی زندگی، ماں باپ جو ہے، اگر اولاد میں سے کوئی ایک بھی چلا جائے تو ماں باپ کی زندگی سمجھے وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نظام قدرت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پہلے جاتے ہیں اور پھر چھوٹے جاتے ہیں، لیکن جب یہ اس کے اپوزٹ سائیکل چلتا ہے، جب چھوٹے پہلے چلے جاتے ہیں اور بڑے رہ جاتے ہیں، تو یہ بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور یہ جو سیف سٹی کیمرے کے یہ جو سارے بھانڈے ہیں یہ اس وقت پھوٹ جاتے ہیں جب آپ ایک اس مجرم کو پکڑ ہی نہیں پاتے، جو بغیر کسی ماسک کے، بغیر کسی ایسے پروٹوکول کے بھی بڑے دھڑلے سے سر عام اس طرح سے گن دکھاتا ہوا لوگوں سے چیزیں لوٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کی اولادیں جو ہیں وہ ان کو کس طرح سے میں کہتی ہوں کہ ان کے ہاتھوں سے ان کی زندگیاں چھین کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھا کرے، اور بہت ویجیلنٹ رہا کرے، اور کبھی اس طرح کا خدا نخواستہ واقعہ ہو جائے تو خدا کے لیے مزاحمت نہ کرے، کیونکہ اس مزاحمت کا فائدہ نہیں ہونا، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ جیسا وہ ایک بچی تھی جس نے اپنی والدہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تو اس نے اس کو جس طرح ریزسٹ کیا، لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔